राक्षस महाशय जी रावणर दूत हेई अयोध्या को आसीथिले कुहंतु कोठी अछंती आपन को लंकेश मोर ताको भेटिबार अछि ए बालक सम्मानर सह दशानन रावण का नाम धर अन्यथा कोन मूढ़ बानर देवता लंकेश क्रोधरु बंचेबा बाला आउ तू नुह तो जदि यह सत्य तेबे तत्काल देवता आमको समर्पी दे मते आज्ञा दबा पई आपण किए कुहंतु तो काहे के समर्पी देबी म आपण को कहीं ना राक्षस राज रावण को कुदृष्टि जहाँ ऊपर पड़ जाए ता रक्षा केही करि परिबेनी जी प्रभुଙ୍କ नाम जपंती प्रभु सेई मन को रक्षा करंती ए सृष्टि रे केवल गोटिए ही प्रभु दशानन रावण सेदिन आपण तो दूत ही आसीथिले ना तेनु म आपण को छाडी देइथिली परंतु आज मोर हाथ मुक्त अछि बुझ परिला सेति में जा भी कहबाल अछि भाभी चिंती के कहबे मते ए भली दुस्साहस एबे तो प्रथमे तते बध करिवु तापर जाई देवता को खोजिबु देवता मानक रक्षक ना तू आज देखिबी तोते किए रक्षा करिवो एबे एक कथा कहबेनी जे हनुमान चेतावनी देई नथिला चलो कोन हेला राक्षस महाराज युद्ध करिबेनी आज तमु आपनको पुराना बाबर दंड निश्चित देबी हे वीर बानर बालक आमे भी तमरी भली आम प्रभुंकर कार्य करुछु तमे मझी को कहीं आसिल कष्ट करबाकू आ निजर शक्ति एभली भाबे आम ऊपर व्यय कहीं करूछ मो माता कुहंती जे भक्तंग रक्षा करबा भी प्रभुंकर भक्ति जोटी भक्ति रही थाए सेठी शक्ति स्वयं आसी जाए एबे एक कथा जानी गले ना जानतु निज विधाता को कहि दियंतु जानतु तमसा बेटा बड़ी इच्छा आहुरी प्रबल हे गलानी लंकेश रावण केते गुढ़ कथा कहिदेले हनुमान प्रभुको भक्ति रे ही परम शक्ति निहित थाए नंदी जेबे भी कहार जीवन रे कठिन परिस्थिति आसीबो तेबे ताको निज इष्टंक स्मरण करिबा उचित पूर्ण निष्ठार सह तांकर भक्ति करिबा उचित अब प्रभु ता द्वारा कौन हबो ता द्वारा साहस आसीबो प्रतिकूल समय सह लढ़िबार साहस निज स्थान रे अविचलित ही ठिया ही रहिबार साहस निजर शक्ति निज क्षमता उपरे पुणी थरे विश्वास जागृत हो आउ तापरे कठिन परिस्थिति भी चाहू चाहू सहज हो जीवो अति सुंदर प्रभु भक्तिर महिमा असीम आउ ए दिव्य भक्तिर स्थापना निमंते ही हनुमानंकर अवतारर उद्देश्य एबे जाउची तमर सोनार लंका को ध्वंस करबा को रावण राम ये किबळी मधुर भक्ति राम एथिरे ना लोभ अछि ना तृष्णा अछि आउ ना क्रोध किए ई भक्त राम हे वामन देव आपनको अंजलि
कोटिरा प्रणाम आपनको जबाड़े मो बाबू श्रीराम गोपति इते घोर आस्था थिला जे मु ताणी चली आसली कण मो आपनको परिचय जानि बारे मोर परिचय है जे मु भी तमरी भली प्रभुंक भक्त आउ आस्था होची ताहा जेबे मनरे किछि पाइबार लालसा न रहिबो आउ ना किछि हरैबार भय रहिबो तेबे से मन स्वतः ही प्रभुंक घर हे जीव ए बारे भक्ति देखि तो मु धन्य हे गली परंतु ए घना बनले आपण कोन गलुचंती काको प्रतीक्षा गलुचंती मु से शुभ घड़ी को प्रतीक्षा करिछि जेबे मो प्रभु श्री राम एई बन दे गमन करिवे आउ तांका हातरे राक्षस राज रावणर वध हबो ये आपण कोन कहउचंती काहे की कोन हला मु तो एबे रावण को कहउचतिली ताको बध करले बाबाई ना रावणर वध तो राम ही करिवे हनुमान एहा ही तो नियति आउ एहा ही विधिर विधान मु जाउचे ब्राह्मण देव प्रणाम हे मारुति तमे जेबे भी जहा निष्पत्ति नहीं जाओ तेबे ताकू रोकी पारिबा असंभव हेई पड़े एक क्षण रे भी तमे रावण रहित करिबा बिना केबे हेले फेरी न थांत आउ जदि एमिति हेई थांता तेबे राम अवतार लीला बाधित हेई थांता कारण जेबे तमर सामना लंकापति रावण सह हब से भेट प्रलयंकारी हब एही कारणरु मते तुमको एभली भाबे रोकिबाकू पड़िला स्वामी अत्यंत प्रफुल्लित लगुचंती किछि शुभ समाचार शुभ समाचार अवश्य देवी जे आम पुत्र मारुति ऋषि अंगिरांक भली विद्वानक पाखकु शिक्षा ग्रहण करिबाकू तांको गुरुकुल जाइछन्ती आउ मु एहा भाबी आनंदित हेउछि जे अति शीघ्र सुमेरु राज्य को तार भाबी नरेश मिलिबाकू जाउछि स्वामी आपण निज कल्पना रे एते दूर पहुंची गलेनी आ मारुति को देखंतु ए पर्यंत गुरुकुल रे पहुंची नथिबे अर्थात मारुति ए पर्यंत गुरुकुल रे पहुंची नथिबे कारण मु भल भाबरे जानि छि मो पुत्रंकु नाई नाई देवी जांबवान भी तो जाइछन्ती तांको सह मारुति को जेबे थरी किछि ध्यान को आसी जाय ना तापरे से समग्र संसार को भूली जानते आओ आजिकाली राम नामर निशा चढ़ी तांको उपरे एबे राम ही जानी थिबे केबे गुरुकुल पहुंचीबे मो मारुति कदाचित मोर भी तांको सह जीवा उचित थिला आज मो मायावी विद्यार परीक्षा मते एमिति किछि करिबाकू पड़िबो जहा आज पर्यंत मो करेनी अंतिम सुजोग ये मारिच निजर पूर्ण शक्ति लगे दबाकू पड़िबो जय मा निकुंबला देवता गण एबे केमिति बंचिब मायावी मारीचर शत सहस्र नेत्र ठारू एबे तमे जदि धरित्री आकाश पाताल जोठी भी लुचि थाओ मोर तीक्ष्ण आखि तमकू खोजी पाई जीवो आउ तापरे तमकू बंदी करी नहीं विधाता रावणंकर सम्मुखरे प्रस्तुत करिवो मायावी मारीचर एबे सर्वव्यापी आखि ठारू केही भी बंची पारिबेनी
ଇଏ କିପରି ଅନର୍ଥ? ତାଡ଼କା ପୁତ୍ର ମାରିଚ ତାର ମାୟାରେ ସହସ୍ର ନେତ୍ରର ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଦେବରାଜ। ତେବେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କୋଉଠି ଲୁଚିବାକୁ ହେବ ଗୁରୁଦେବ? ଯଦି ସେ ଅଧର୍ମୀ ରାବଣ ଆମକୁ ଖୋଜି ନିଏ ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ତାର ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିନେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ମାର୍ଗ ବାହାର କରିବାକୁ ହବ ଦେବରାଜ। କୌଣସି ଗୁମ୍ଫା, କୌଣସି ଗନ୍ଧର ତ ଏମିତି ଥିବ। ଦେବଗଣ, ଲୁଚିବାର ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବୃଥା। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ନିଜର ରକ୍ଷା କିପରି କରିପାରିବା ଗୁରୁଦେବ? ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ। ଯେବେ ଆସିଗଲେ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ତେବେ ମିଳିଯିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ହନୁମାନ, ହେ ଦେବଗଣ, ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କେବଳ ମୋର ପ୍ରତିଛାୟାରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାବେଳେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। କଣ ହେଲା ଦେବଗଣ, କୋଉ କଥା ପାଇଁ ବିରାମ? ପରନ୍ତୁ ହନୁମାନ, ଆମେ ସବୁ ଦେବଗଣ ତମର ଛୋଟ ପ୍ରତିଛାୟାରେ କିପରି ରହିପାରିବୁ? ଯଦି এই কথা, ତେବେ এই ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। धन्य तमे हनुमान, धन्य तमे। ଅତଳ ବିତଳ ରସାତଳରୁ ନେଇ ଭୂତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତେବେ ଏସବୁ ଦେବତା ଲୁଚିଗଲେ କୋଉଠି? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଉନି? ୟା ପଛର କାରଣ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। କେହି ତ ଅଛି ଯିଏ ମୋର ମାୟାବୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛି। এই ପ୍ରତିଛାୟା କାହାର? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଭଳି ପ୍ରତିଛାୟା ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେବତାମାନେ ୟା ପଛରେ ଲୁଚି ବସି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିଛାୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ପାରିବ? ଇଏ ଭୂମିଟା କଣ, ଯୋଉଠି କେବଳ ଏକ ବାନରର ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଛି? ବାନରର ଛାୟା? ଇଏ ଆଉ ସେଇ ଉଦଣ୍ଡ ବାନର ବାଳକ ନୁହଁ ତ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଇଏ ସେ ବାନର ବାଳକ ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ପ୍ରତିଛାୟା ତ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ବାନର ବାଳକର କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ କେହି। ମତେ ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ସେ କିଏ, ଯିଏ ମାୟାବୀ ମାରିଚର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛି। ହନୁମାନ, ମାୟାବୀ ମାରିଚ ତାର ସହସ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହଟେଇ ନେଇଛି। ତମେ ତଳକୁ ଆସିପାରିବ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କଣ ହେଲା ଦେବରାଜ? ଆପଣ ତ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର। ଏବେ ତ ତମେ ତମ ନିଜ ପ୍ରତିଛାୟାରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ, ପରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଅହିତ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏହା ହନୁମାନର ବଚନ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ
ସୁଲକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଖୋଲୁଛି। हे बाबू समय कम ଆଉ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଦେବତା ମାନେ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବି କରିପାରିଲୁନି। କିଏ ଜାଣି ମାୟା ମାରିଛ କଣ କଣ କରି ପକେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ବାବୁ ବାବୁ बाबू हनुमान श्री राम 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 बाबू राम 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 ଭଲ ହେଲା ବାବୁजी ଆପଣ ଆସିଗଲେ। ହନୁମାନ ତମେ ମତେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଡାକିବ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି? ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ହନୁମାନ। ବାବୁ ଆପଣ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସହ ଅବଗତ। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ କୃପା କରି ଆପଣ ଉପାୟ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ତେବେ ତମେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛ? ହଁ ବାବୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ରାବଣ ଆଉ ତା ସେନାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବନି। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଉଠି ଅଧର୍ମ ଆଉ ପାପ ହେଇନଥିବ। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ସେଠିକି ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଆପଣ କେବଳ ସେ ସ୍ଥାନର ମତେ ଠିକଣା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଚାରି ଧାମର ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଯାହା ଏତେ ସାତ୍विକ ଯେ ତା ଧୂଳି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରକେ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ପ୍ରାତଃ କାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେ ସ୍ଥାନର ଦର୍ଶନ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଇଥିବ। ସେବା ଭାବନା ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନର ପରମ ସୁଖ ହେଇଥିବ। ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ତମକୁ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା କି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ? ମିଳିଗଲା ଋଷିବର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନ ପୁତ୍ର? ଯୋଉଠି ଧର୍ମର ନିବାସ ଥିବ, ଯୋଉଠି ପାପର ନାଶ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଚାରି ଧାମର ଦର୍ଶନ ହେଉଥିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛି କୋଉଠି? ଆଲେ ଏ କଥା ତ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିନି। କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ମାରୁତି? କଣ ବାସ୍ତବରେ ଅଛି ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନ? ସବୁ ମୋ ଅଧୀରତାର ଦୋଷ। ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ଯେ ବାବୁ ମତେ ଅଧା ଅଧା କଥା କହିଥିବେ। କଣ କଣ କହିଥିଲେ ବାବୁ? ମତେ ତାଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ଲୁଚି ରହିଥିବ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଉଠି ଅଧର୍ମ ଆଉ ପାପ ହେଇନଥିବ। ସେବା ଭାବନା ହିଁ ସେଇ ସ୍ଥାନର ପରମ ସୁଖ ହେଇଥିବ। ବାବୁ କିଛି ତ ସଂକେତ ଦଉଥିଲେ। ସେବା ଭାବନାର କଥା ବି କହୁଥିଲେ ସିଏ। ଆଉ ଯେବେ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଗଲଉଥିଲେ। ବାବୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପବିତ୍ରତା କେହି ବି ହେଇପାରିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଁ ସେ ଅଲୌକିକ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲି ଯୋଉଠି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଆମକୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ? ହଁ ଋଷିବଳ, ଗୋମାତା ହିଁ ଦେଖେଇବେ ଏଇ ବିପତ୍ତିରୁ ବାହାରିବାର
ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଏ ମାର୍ଗ ତ ସରଜୁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୀମା ନିକଟକୁ। ମତେ ଆଭାସ ହଉଛି ଯେ ଦେବତାଗଣ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହବ। ଚାଲ। ଏ ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛ? ତା ମାନେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ସଠିକ ଅଛି। ଲାଗୁଛି କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ହାତରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ସମସ୍ତେ। ଚାଲ। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ଇଏ କ'ଣ? ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ମାରୁତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେ ଦେବୀ ନନ୍ଦିନୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ।